Feeding time tayo mga bossing ng alaga natin. Yun sila. Feeding time tayo. No edit muna. Grabe ka active. Oh, kain ka muna. Kita nyo naman yun mga tol. Ayun o, sa baba. Take down muna. Okay, down one. Dito naman, K-Boss excited. Excited yan. Last bite muna, isa lang. No edit na to. Take tapos ko. Last bite ko muna to. Last bite. Konting gigil muna. Dito. Feeding time. Tagal. Okay, bike down. Saan pa doon, oh? Baba.